खुलुमबाय बडलेण्ड बुब्लि स्टुडियो आं राकेश रामसियारि बडलेण्ड बुब्लि नायबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर भारत हादराव नैथि खेबनि जे करोना भाइरासनि साग्लोबथाय बे साग्लोबथाया बारानिफ्राय बारा जानायखौ नुनो मोन्दों गोबां जायगाफोरावनो अक्सिजेननि सर्टेज जानायाव सुबुंफोरा थैनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों भारत हादरनि दुखुनि समाव गुबुन गुबुन हादरफोराबो भारत हादरखौ मदद होनो थाखाय सिगांदों थिग बेबायदिनो इउके थामहिनबा इउनाइटेड किंडमनिफ्राय भारत हादरखौ मोनथाम अक्सिजेन जेनेरेटर हरनो थाखाय बिथांमोना बिथांखि लादोंमोन बे बिथांखि बायदियै बिथांमोना मोनथाम अक्सिजेन जेनेरेटरखौ बिथांमोना भारतसिम दैथायहरबाय बेनिनो राजस्थानाव मोननै आरो आसामाव मोनसे जेनेरेटरखौ बिथांमोना दैथायहरबाय इउके दैथायहरनाय मोनसे अक्सिजेन जेनेरेटरा चिरां जिल्लानि काजलगांव महकुमानि सिङाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला सिभिल हस्पिटालाव बे सौफैबाय मख'जाथाव बे अक्सिजेन जेनेरेटरा 1 मिनिटाव 500 लिटार खरै अक्सिजेन जेनेरेट खालामगोन होननानै बिथां एमएलए जयन्त बसुमतारिया बुंथिदों फुंबिलिनि समाव अक्सिजेन जेनेरेटर खालामग्रा मेसिनखौ एनडिआरएफआ चिरां जिल्लासिम मोजाङै दैथायहरो प्रथमते मैं भारत सरकारों हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंटक मैं धन्यवाद जनाम जे আজি गोटे भारत जुरी सेकेंड वेव जी करोना भाइरासर करोना भाइरासर माने प्रकोपत आज प्रतिनियत व्यक्ति विशेषे आज मानव सम्पदे जेनेके ध्वंस होवार पटत मृत्युबरण करबलगा होइसे अक्सिजेनर अभावत प्रत्येकटा माने हस्पिटालबोरत तेनेके अक्सिजेनर अभावत मानु माने मरिब लगा होइसे तेने एटा समयत तेने एटा सिचुएशन तेने एटा क्रिटिकल सिचुएशनत আজি ब्रिटेनर পৰা ইউকেৰ পৰা তেনেকৈ ভাৰত চৰকাৰ তিনিটা অক্সিজেন প্ৰডাকশ্যন এটা প্লান ডনেট কৰিছে দুটা হল ৰাজস্থানৰ দুটা ঠাইত দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ অসম ৰাজ্যৰ এই আমাৰ চিৰাং জিলাৰ অন্তৰ্গত জেএছবি জহলাও চমলা বসুমতাৰী যে সিভিল হস্পিটাল এই হস্পিটালখনত এই এটা কণ্টেইনাৰ যোৱা ৰাতি 12:30 বজাত আহি পাইছে এনডিএফৰ টিম এটা আহি তেখেতসকলে ইয়ালৈ আনিছে আৰু আজি এই প্লানটো জেএছবি হস্পিটালত হেতু মানে স্থাপন কৰা হ'ব তাৰ দ্বাৰা 1 মিনিটত 500 লিটাৰকে অক্সিজেন প্ৰডিউচ কৰা হ'ব যে যি ৰোগীয়ে নেকি আজি অক্সিজেনৰ অভাৱত আমি বাতৰি কাকতে আমি দেখি আছোঁ যে অক্সিজেনৰ অভাৱত প্ৰতিনিয়ত আমাৰ মানে মানুহবোৰে বা মানৱ সম্পদে নেকি মৰিব লগা হৈছে ধ্বংস হ'ব লগা হৈছে তেনে এটা সময়ত আজি আমাৰ এটা ভাল এটা বাৰ্তা আমাৰ অসম ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে পঠিয়াইছে যে আনি দিছে যে আজি অক্সিজেন আমাৰ অভাৱ নহ'ব আৰু মই জানিবলৈ পাৰিছোঁ যে 500 লিটাৰ এই অক্সিজেনটো অকল জেএছবি হস্পিটালৰ কাৰণে এই প্লানটো ইয়াতে মানে ব্যৱহাৰ হ'ব মই বিচাৰিছিলোঁ বা বিচাৰিম যে যেহেতু এই হস্পিটালৰ হয়তো 500 লিটাৰ মিনিটৰ প্ৰডিউচ কৰিব পৰা সেই মানে অক্সিজেনটো অকল ইয়াত মানে ব্যৱহাৰ হয়তো কৰিব নোৱাৰিব এটো যদি আমি অইন য'ত নেকি অক্সিজেন অভাৱ হৈ আছে সেই ঠাইবোৰৰ বা সেই হস্পিটালবোৰত এই অক্সিজেনটো যদি আমি সাপ্লাই কৰিব পৰা তেনে ব্যৱস্থা থাকিলেহেঁতেন হয়তো আকৌ নমেনতে এটা আনন্দ হ'লহেঁতেন তথাপিতো আজি ভাৰত চৰকাৰৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে যি আমাক এই এটা চিৰাঙৰ নিচিনা এটা পিছপৰা এটা মানে অঞ্চলত জেএছবি নিচিনা এটা মানে হস্পিটাল এই মেচিনটো প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে মই মোৰ ফালৰ পৰা আৰু ৰাজ্যবাসীৰ হৈ অশেষ মানে ধন্যবাদ যাচিছোঁ আজি মই নতে আনন্দিত যে আজি ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ নিচিনা এটা ঠাই আজি অক্সিজেনৰ এটা অভাৱত যাতে আমাৰ কৰোনা ভাইৰাছ এফেক্টেড মানুহবিলাকে মৰিব লগা নহয় তাৰ কাৰণে যি তেখেতসকলে শ্বেয়াৰ কৰিলে আমাক এনেকৈ এটা প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ मैं फर्स्ट एनडीआरएफ से इंस्पेक्टर लाल सिंह सुखवाल जो कि गुवाहाटी से यहाँ पर एनडीआरएफ टीम के साथ आया हूँ ये जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है जो हमको हैंडओवर किया गुवाहाटी से चिराग डिस्ट्रिक्ट काजलगांव में छोड़ने के लिए तो हमको जो जिम्मेवारी मिली जो हमने इसको बखूबी ठीक ठाक यहाँ पर पहुँचाया है और आजकल का जो दौर चल रहा है कोविड-19 का इसमें बहुत सारे जो दूसरी लहर चली हुई है इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ऑक्सीजन की तो मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ और मेरी टीम प्राउड फील करती है कि यहाँ पर इसको हमको मौका मिला पहुँचाने का और जब ये प्लांट लग जाएगा और लगने के बाद स्टार्ट होगा तो लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस होगी और पूरी होगी तो मैं अपने आप को टीम के साथ अपना या हमारी फर्स्ट एनडीआरएफ जो बहुत अच्छा प्राउड फील करेगा तो उसका फंक्शनल सिस्टम है ये कैसा होगा ये जो है मेड इन यूके से आया है और 1 मिनट में 500 लीटर जो है ये ऑक्सीजन पैदा करेगा